पश्चिम मेदिनीपुर जिले से एक बार फिर इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार बारिश और टूटी सड़कों के कारण नारायणगढ़ ब्लॉक के तांदेवली गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। ऐसे में बुजुर्ग महिला सरस्वती समाज को बांस की डोली में लादकर परिजन मुख्य सड़क तक लाए। वहां से किसी तरह उन्हें मेदिनीपुर के संसदन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। गांव की सड़कें सालों से खराब हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले दासपुर और डेबरा में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या प्रशासन को और कितनी तस्वीरें चाहिए जागने के लिए। सरकार की सड़क सबके लिए योजनाएं कागजों तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत इससे उलट है। আমি নান্টু কুইলা নারায়ণগড় বিধানসভার গ্রামরাজ অঞ্চলের সান্দেউলির বাসিন্দা। আমরা এসসি সম্প্রদায়ের লোক 25টি পরিবার আমাদের এখানে বসবাস করে। আমাদের রাস্তার এমন বেহাল দশা, তার জন্য আমরা ডিএম সাহেবকে লিখিত কমপ্লেন জানিয়েছি, বিডিও সাহেবকে মেল মারফত কমপ্লেন জানিয়েছি এবং এসডিও সাহেবকে আমরা মেল মারফত জানিয়েছি এবং বারে বারে আমরা প্রধানের সাথে ফোনের মারফত যোগাযোগ করি এবং ওনাকে লিখিত কমপ্লেন জানিয়েছি যাতে আমাদের রাস্তাটা আমরা বেরোতে পারি, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে যেতে পারে। তার জন্য আমরা বারংবার জানিয়েও কোনো সুয়ারা পাচ্ছি না। আমাদের একই পাড়াতে আমরা এসসি সম্প্রদায়ের লোক, একজন অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে খাটে করে আমাদেরকে বয়ে আনতে হয়। বাচ্চা কাচ্চা সাইকেলে যে যাবে সে মতো অবস্থা নেই। এই মতো অবস্থায় আমরা অসহায় ফিল করছি। আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি যেখানে একটা রুগীকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এইটা প্রশাসন যাতে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করে, তার জন্য আমাদের অনুরোধ।